guys. Apa ada lo teleponin si Gopur. Oke. Takut itu. Tuh. Halo. Aduh, muncul. Duduk kan. Gede. Gede gini juga. Ya. Kucing. Enggak ada. Ayo Allah, pinter amat tuh kucing. Bolong juga biarin orang buat naruh. Strike guys, strike. Strike guys. Strike guys. Double strike guys, strike guys. Wih. Gede banget. Strike guys. Nih, Pan minta lagi. Mau pakai. Siap, plastik ada. Nih, Pak. Pan. Maju depan, Pan. Depan situ tuh. Strike. Oh, ada udang jadi injak. Gulung. Sini gulung. Oke. Gede itu makanya tuh. Wow. Ajak aja kalau andal nggak ajak aja terus. Aja tangan sama kalau. Dapat ya? Ya. Ada. Ayo Allah, pinter amat tuh kucing. Strike guys, strike. Double strike guys. Wow. Double strike guys. Waduh. Kedua. Double strike. Iya sekali. Kenapa itu? Ikan kerong-kerong, ikan Juventus. Ambil bang. Udah nih sebanyak berapa? Maju depan situ. Strike. Udang jadi injak. Buset. Aduh. Strike Pan. Mana? Apaan strike? Ada ikan peperek yang dibakar. Ide, tarik deh. Gulung. Iya. Biarin
Jeprek. Wah. Sini, sini, Ikan buntel. Ah. Ini guys. Wah, banyak sekali. Ikan Juventus. Juventus guys. Ini angler ciliknya guys. Ya. Gimana?